Education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life. Shakuntala Devi. We would like to welcome you to Sion Senior High School Education Expo 2021. This year, there will be 24 universities and agent consultants that will be joining Sion Senior High School Education Expo. Hidup gua di BINUS it's really awesome so far. Karena lingkungan gua, karena teman-teman gua dan juga fasilitas yang high technology di BINUS. Waktu gua masuk di BINUS, gua langsung berpikir bahwa the future starts now. And actually it gets even better and better because life in BINUS is really fun, really easy. It's like living the future. Dan gua sekarang merasa percaya diri karena gua merasa gua sudah berada di jalur yang tepat. Gua setiap hari sudah dibiasakan dengan standar yang tinggi, standar internasional dengan global framework. Selalu dipush untuk mandiri dengan belajar menentukan sendiri apa yang gua pelajari sesuai yang gua minati. Segala hal di BINUS yaitu tentang inovasi. Kami terbiasa didukung oleh fasilitas canggih dan juga high teknologi bagi mahasiswa. Mulai dari BINUS Card yang bisa untuk ngapain aja, dan juga digital library, e-learning dengan akses tanpa batas. Semuanya bisa online, terus ada apps juga loh. Jadi belajar itu kapan aja dan dimana aja. Lagi pula dosen-dosen BINUS modern kok. Dekat dengan mahasiswa dan juga gampang diajak diskusi. Selain itu, jika kita punya masalah, dosen-dosen juga nge-welcome banget kita buat sharing masalah kita. Nah, sistem ini masih ditambah lagi dengan employability dan entrepreneurial skills development programs. Ini juga diintegrasikan ke dalam mata kuliah. Jadi, lulus dari BINUS nggak hanya bisa bekerja, tapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi job creator. 2 dari 3 lulusan BINUS University diharapkan mampu bekerja di dunia global, di premium company, national company, maupun memilih menjadi entrepreneur yang sukses. Selamat datang di komunitas BINUSian, komunitas berkelas dunia. Saat saya masuk ke BINUS, saya langsung berpikir bahwa the future starts now. Setiap hari, saya sudah dibiasakan dengan standar yang tinggi, standar internasional dengan global framework. Segala hal di BINUS yaitu tentang inovasi. Kami terbiasa didukung oleh fasilitas canggih dan juga high teknologi bagi mahasiswa. Nggak perlu lama-lama untuk jadi sukses, karena di BINUS ada program 3+1, di mana kamu hanya 3 tahun kuliah dan 1 tahun langsung masuk ke dunia kerja. Selain itu, kamu juga bisa ikut pertukaran mahasiswa di luar negeri, atau kamu bisa bikin startup dengan startup incubator di BINUS. 2 dari 3 lulusan BINUS University diharapkan mampu bekerja di dunia global, di premium company, national company, maupun memilih menjadi entrepreneur yang sukses. Selamat datang di komunitas BINUSian, komunitas berkelas dunia.
at a new stage, thanks to the time spent at OBKG. It seems that the worries in the past are just like an illusion. I was able to see the future that I imagined. The time that I spent at OBKG is precious. I can still remember my wonderful student life, as if it happened yesterday. Also, the facilities surrounding the school and dorm are very complete, including convenience stores, post offices, and parks. I especially recommend spending time relaxing at Ogimachi Park. I've always had the urge to go to Japan. At first, I was unable to take that first step. But in the end, I'm really happy that I decided to study abroad in Japan. Studying is fun. I love Osaka. 大阪文化国際学校は日本語を教えるだけの学校ではありません。日本語で夢を叶え、学生の可能性を広げる場です。本校のスクールミッションは学生の価値の引き上げと可能性の発見です。先生たちは学生一人一人の10年先、そして将来を真剣に考え、日本留学があなたの未来に必ずプラスになるようにサポートします。今、進路で迷っているあなた、大阪文化国際学校であなたの価値を高めませんか？大阪で待っています。President University is an international university in Indonesia that has been accredited A. The number of international students at President University is one of the highest among all universities across Indonesia. President University implemented the concept of Kurikulum Merdeka. Students will be prepared from the beginning for the best career choices to become a professional, entrepreneur, or scholar. They are exposed to the opportunity to recognize their interest and choose their career path in the early years of their education. We prepare a learning framework that emphasizes practice orientation and technology in its entire curriculum. Our students can take courses outside of their chosen study program, either at President University or at other universities abroad that are the partners of President University. In the third year, students will participate in the compulsory internship program that can be continued with other internships programs at companies for the one who chooses a professional stream.
President University as of October 2020 has 4 faculties, 16 undergraduate programs and 2 graduate programs. There are Faculty of Business, Faculty of Computer Science, Faculty of Engineering, and Faculty of Humanities. President University, where tomorrow's leaders come together. Orang tuaku menginspirasiku sejak kecil untuk punya cita-cita setinggi mungkin. Untuk itu, aku ingin sekali melanjutkan kuliah di tempat yang bisa menunjang karir impianku. Dan aku berhasil diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di luar negeri. Aku sangat bahagia karena memang tidak semudah itu bisa diterima di sana. Kita harus mendapatkan bimbingan terbaik dari sumber yang tepat, menjalankan berbagai rangkaian tes kualifikasi berbahasa asing, sampai akhirnya kita berhasil diterima di universitas yang kita dambakan. Namun, aku dan orang tuaku sempat khawatir. Bagaimana dengan kurikulum di sana, pergaulannya, dan lain-lain. Sun Education memberikan solusi terdepan dan pelayanan terbaik untuk segala kebutuhan pendidikanku, sehingga semua pertanyaanku dan kekhawatiran orang tuaku teratasi. Aku berharap dengan berbekal motivasi yang kuat, aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Kini aku melangkah dengan pasti. Aku yakin mampu mewujudkan cita-citaku, sukses dalam karir yang aku impikan, dan membahagiakan mereka yang kucintai. Sun Education Group. Let sun shine your future. Dunia terus berubah dengan cepat.
lingkungan bisnis dan industri semakin dinamis. Percepatan perkembangan teknologi, serta perubahan psikososial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang memberikan kita peluang. Peluang untuk memperbaiki lingkungan hidup di sekitar kita. Peluang bisnis untuk masa depan. Serta peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan cara yang kreatif dan inovatif. Serta didukung dengan jiwa kepemimpinan yang bijaksana dan menjunjung nilai-nilai kebenaran yang solutif dalam menghadapi persoalan yang ada. Dengan tubuh yang prima, kita semua mampu melakukannya. Melakukan hal positif di setiap tataran kehidupan bermasyarakat. Kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan semangat multikultur, kita hidup harmonis di tengah perbedaan. Berkomitmen pada pengembangan karakter dan jati diri kami. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan yang ada. Untuk menjadikan individu terus belajar dan belajar. Penuhi kehidupan kita dengan kebaikan dan kebajikan. Hingga tiba waktunya, kita semua menjadi manusia yang seutuhnya. Saat ini adalah momen penting dalam menentukan masa depan. Dan hanya dengan keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan, perjalanan kehidupan akan terukir dengan baik sejak saat ini. Gapai mimpi, raih cita-citamu. Dengan semangat dan keyakinan, karena masa depan ada di tangan kalian. Universitas Multimedia Nusantara adalah kampus berbasis teknologi informasi dan komunikasi terakreditasi institusi A di Gading Serpong, Tangerang. UMN memiliki 4 fakultas dan 13 program studi, antara lain Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Fisika, Teknik Elektro, Akuntansi, Manajemen, Komunikasi Strategis, Multimedia Jurnalistik, Desain Komunikasi Visual, Film, dan Arsitektur. UMN juga memiliki program studi D3 Perhotelan. Sebagai kampus dinamis, UMN menerapkan pembelajaran kolaboratif antar dosen dan mahasiswa. Kampus UMN menerapkan konsep hemat energi dan ramah lingkungan. Di UMN, every space is a learning space. Untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, UMN memiliki berbagai unit kegiatan mahasiswa. Tak hanya itu, UMN memiliki sarana dan prasarana yang up to date sesuai dengan standar industri. UMN juga mendidik mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur melalui Skystar Ventures, inkubator bisnis terakreditasi A dari Kemenristek Dikti. Mahasiswa dididik untuk memiliki jiwa kompetensi yang tinggi, berjiwa usaha, dan berbudi pekerti luhur.
UMN. Excellent career begins with excellent education. CIT atau Calvin Institute of Technology adalah perguruan tinggi teknik berdasarkan iman Kristen Reform yang berada untuk melakukan keunggulan akademis dan riset tanpa mengkompromikan iman. Di tengah berbagai transformasi yang terjadi dalam dunia ini, mahasiswa CIT dipersiapkan untuk menjadi agen transformasi bagi Kristus. Dan melalui program studi STEM yang telah terakreditasi, mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi shalom Tuhan di tengah era revolusi industri 4.0. Bersiaplah menjadi agen transformasi bagi kemuliaan Kristus dan temui kami untuk membicarakan panggilanmu.
to SIM. Let us take you around the modern learning spaces in our campus. Shh, this is a library. Let's go in and have a look. This is a student learning center. Here we have our PAL leader who assists and guides students in their day-to-day schoolwork. This is our study area where our students gather for their group project discussion or to study during the exam period. This is our financial training center opened in a partnership with UOB Bullions and Future. It aims to help our students sharpen their trading skills. We have computer labs in SIM. It's a popular place for students to work on projects or individual studies. Well guys, this is a popular hangout area for all students to train and maintain their physical fitness, as well as have a place to relax themselves. Thank you for joining us on this tour of our campus. Untar salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, mengembangkan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Lulusan Untar unggul berjiwa entrepreneur. Kalian ingin sukses? Mari bergabung bersama menjadi Untarian. Klik go.untar.ac.id, pendaftaran online dan real time. Menyediakan beasiswa penyelenggaraan pendidikan dan mahasiswa berprestasi. Untar untuk Indonesia, Untar selalu di hati. Melbourne is the capital of the Australian state of Victoria and the second largest city in Australia, with a population of more than 4.3 million. During the gold rush in the 1850s, Melbourne became one of the world's largest and wealthiest cities, a history that is still visible today in much of Melbourne's architecture. Melbourne is renowned for its multiculturalism, being home to people from many different countries such as China, Greece, India, Italy, and Vietnam. These immigrants have enriched Melbourne with their culture and cuisine, and it's now possible to dine out at restaurants featuring almost any food you desire. Melbourne is one of the best places in the world to drink excellent coffee, whether it's on Ackland Street in St Kilda, Lygon Street in Carlton, or trendy De Grave Street in the city. De Grave Street is just one of Melbourne's many laneways and arcades, where you can find street art, buskers and cafes and shops. Sport is a favourite part of Melbourne, and you can watch games of cricket, Australian rules football, soccer, the Australian Formula One Grand Prix, the Australian Open Tennis Tournament, and many other sporting events. In the heart of Melbourne are the Royal Botanic Gardens, a favoured spot in which to admire native Australian plants and relax amongst beautiful scenery. Further out, you can find the Melbourne Zoo and Healesville Sanctuary, each with a large selection of Australian animals popular with Melburnians and tourists alike. Melbourne is well serviced by public transport, and you can travel almost anywhere by train, bus, or on the world's largest tram network. Deakin University is ranked among the top 2% of universities worldwide and is one of the top-ranked young universities in the world. Deakin Melbourne Burwood campus is located in the eastern suburbs of Melbourne and is easily accessible by car, tram, train and bus. For more information, visit www.deakin.edu.au/international.
Saat ini, kita terus bergerak dalam era digital. Jenis pekerjaan yang lama mulai menghilang, digantikan oleh kemunculan profesi baru. Guna meningkatkan daya saing, maka hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah penguatan inovasi di berbagai sektor usaha di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Prasetya Mulia mengembangkan konsep Collaborative Learning by Enterprising yang mengintegrasikan berbagai bidang keilmuan dan praktek lapangan sehingga mahasiswa sudah siap terjun secara profesional sejak mereka duduk di bangku kuliah. Kami adalah institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan entrepreneurship dan melalui 14 jurusannya berorientasi masa depan. Di School of Business and Economics terdapat jurusan Accounting, Branding, Business, Business Economics, Event, Finance and Banking, Hospitality Business, and International Business Law. Untuk School of Applied STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ada jurusan Business Mathematics, Computer System Engineering, Food Business Technology, Product Design Engineering, Renewable Energy Engineering, dan Software Engineering. Kami membangun seorang pribadi yang aktif berkreasi, berfokus pada inovasi dan kolaborasi untuk berperan aktif dalam kemajuan dunia bisnis dan teknologi. Karena kami tahu, doing is more important than just knowing. Studying in university is a journey of life. We do not only need fun, but also the right direction to achieve our dreams. Every one of us needs to have a dream and make our dreams come true. And choosing the right career is a journey to make our dreams come true. And the biggest question is, how to choose the right career for us? And what major do we have to pursue? Hi guys, what's up? I'm Anna. And I'm Lorenzo. Are you guys still confused about choosing a major study? Okay, we are here to support you guys. Here are some tips how to choose your major. Stay tuned. The first tip is, be aware of your strength, weakness, characters, passion, and your talent. So you must understand and fully acknowledge your own characters. Then from that, you can see which career that fits your characters. Okay, the second is, know all the career that is in line with your passion. This should be in accordance with the first tips. Find out a suitable career with your interests. For example, if you like business, you could become an entrepreneur. Or if you are good at numbers, you could become an accountant or programmer. The third tip is, do your research. Get your information through the internet or ask the expert in that field. There are so many ways you can do to learn about it. Find out deeper about the job, income, career opportunity, and industry development of your chosen career. So, build your dreams now. We're signing out. See you guys. Close your eyes for just 3 seconds. What do you see? A doctor? A pilot? Or maybe something else? Find the answer on Education Expo of Sion Senior High School on 14 to 15 of October 2021. Don't be missed out!